محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، کہ محمد کے جیسا اور وہ سب روکنا باتوں پہ پا کے ہے سوکھی ہوئی روٹی ٹوٹی چٹائی، وہ سب روکنا باتوں پہ پا کے ہے سوکھی ہوئی روٹی ٹوٹی چٹائی، کہ وہ سب روکنا کہ وہ سب روکنا وہ باتوں پہ پا کے ہے سوکھی ہوئی روٹی ٹوٹی چٹائی، جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے، جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے، ہے ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا، جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے، ہے ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا
بن گیا چاند کا تا قیامت، شرف بن گیا چاند کا تا قیامت، وقت اس پہ انگلی اٹھانا نبی کا، شرف بن گیا چاند کا تا قیامت، وقت اس پہ انگلی اٹھانا نبی کا، محمد کی جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، اور ابھی اس فضائے سے ہے راہ پیارے، ابھی اس پہ تحقیق بھی چل رہی ہے، ابھی اس فضائے سے ہے راہ پیارے، ابھی اس پہ تحقیق بھی چل رہی ہے، کہ ابھی اس فضائے سے ہے راہ پیارے، ابھی اس پہ تحقیق بھی چل رہی ہے، یہ ممکن نہیں پھر بھی ممکن ہوا ہے، یہ ممکن نہیں پھر بھی ممکن ہوا ہے، وہ سورج کو واپس بلانا نبی کا، یہ ممکن نہیں پھر بھی ممکن ہوا ہے، وہ سورج کو واپس بلانا نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، اور وہ سب روکنا تو باتوں پہ پا کے ہے صوفی ہوئی روٹی ٹوٹی چٹائی، وہ سب روکنا تو باتوں پہ پا کے ہے صوفی ہوئی روٹی ٹوٹی چٹائی، کہ وہ سب روکنا
شاہی گھر اور گھرانہ نبی کا، جہاں بھوک اور پیاس بھی ہار جائے، ایسا ہی گھر اور گھرانہ نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا، زمین کہہ رہی ہے فلک کہہ رہا ہے، یہ دونوں جہاں ہے دیوانہ نبی کا، محمد کے جیسا نہیں آیا کوئی، یہ گاتی ہے بلبل ترانہ نبی کا۔ یا نبی یا نبی یا نبی نبی 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 یا نبی یا نبی یا نبی۔ اب جب تک میں ایسے نہیں کہوں گا تب تک نہیں کہیں گے، ارے تو اپنے من سے نہ کہیں گے، میرے ساتھ میں بولیے گا یا نبی، نہیں تو پڑھوں گا نہیں بیٹھ جاؤں گا، بولیے میرے ساتھ میں یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اس کلام کا خوبصورت پہلا بند ان نورانی فضاؤں میں ممتاز حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، ملاحظہ کر لیں دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، کہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں، آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں، آپ جیسا نبی کوئی آیا نہیں، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، آپ جیسا نبی کوئی آیا نہیں، آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں، آپ جیسا نبی کوئی آیا نہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھایا نہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھایا نہیں، ڈوبے سورج کو واپس بلایا نہیں، سب لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں کہ ڈوبے سورج کو واپس بلایا نہیں، ڈوبے سورج کو واپس بلایا نہیں، پیڑ نے جھک کے تعظیم کے، پیڑ نے جھک کے تعظیم کی، یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبہ میلاد النبی، ممتاز ٹانڈوی۔ لیجئے بھائی ماشاءاللہ لیجئے۔ یا نبی یا نبی یا نبی، بولیے میرے ساتھ یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور
اور یہ بھی خوبصورت بند ملاحظہ کر لیں دعاؤں کے ساتھ میرے بڑے ہی کرم فرما جناب شاعر اسلام علیم بنارسی صاحب ممبر نور پر جلوہ بار دعاؤں کے پھول لیتا ہوا یہ خوبصورت بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کر لیں دعاؤں کے ساتھ کہ ایک اشارہ پورا مجمع بولے سبحان اللہ ایک اشارہ فقط آپ نے کر دیا ایک اشارہ فقط آپ نے کر دیا رونما ہو گیا ایک حسین معجزہ رونما ہو گیا ایک حسین معجزہ کنکری نے پڑھا کلمہ طیبہ کنکری نے پڑھا کلمہ طیبہ کنکری نے پڑھا کلمہ طیبہ وہ جہل بے حیا دیکھتا رہ گیا وہ جہل بے حیا دیکھتا رہ گیا وہ جہل بے حیا دیکھتا رہ گیا بولی جب بے زباں کنکرے بولی جب بے زباں کنکرے کیا یا نبی یا نبی یا نبی نبی 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 یا نبی یا نبی یا نبی اور واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی یا نبی یا نبی کہ جو گرفتار آپ لوگ بھی بولیے گا جو گرفتار ایسے بولیں گے اس کال نہ کریں بولے میں چل کر کے جو گرفتار ہے جو گرفتار زلف نبی ہو گیا بولیے سبحان اللہ ایک بار میں چل کے بولیے یا رسول اللہ کہ جو گرفتار زلف نبی ہو گیا وہ غم دو جہاں سے بری ہو گیا وہ غم دو جہاں سے بری ہو گیا جو گرفتار زلف نبی ہو گیا وہ غم دو جہاں سے بری ہو گیا خواب ہی میں سہی لمحہ بھر کے لیے خواب ہی میں سہی لمحہ بھر کے لیے جس نے دیکھا انہیں جنتی ہو گیا بے شک بے شک بے شک جس نے دیکھا انہیں جنتی ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جس نے دیکھا انہیں جنتی ہو گیا اس کی قسمہ چمکنے لگے اس کی قسمہ چمکنے لگے یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی اور پوری تیزی کے ساتھ تاریخ اسلام ملاحظہ کر لیں جنگ خیبر یاد کریے اور یہ خوبصورت بند میرے بڑے ہی کرم فرما جناب اکرم جلال پوری صاحب قبلہ جن کی دعاؤں نے ممتاز کو پورے ہندوستان میں ممتاز کر دیا میں یہ بند پڑھ دیتا ہوں ملاحظہ کر لیں سرورے
कहने भाई, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। सरवरे अंबिया अल्लाह अल्लाह सरवरे अंबिया सरवरे अंबिया की दुआएं लिए। पूरा मजमा मेरे साथ शरीक हो जाए कि सरवरे अंबिया की दुआएं लिए, सरवरे अंबिया की दुआएं लिए। जब अली बाबे खैबर की जानिब चले, जब अली बाबे खैबर की जानिब चले, रख दिया आहनी बाब को तोड़ के, रख दिया आहनी बाब को तोड़ के। गूंजे नारे फेजाओं में तकबीर के, गूंजे नारे फजाओं। नारा लगाइए नारा लगाइए नारा लगाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मुमताज तांडवी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाल्लाह मुलाजा कर ले। सरवरे अंबिया की दुआएं लिए, जब अली बाबे खैबर की जानिब चले, रख दिया आहने बाब को तोड़ के। गूंजे नारे फेजाओं में तकबीर के, गूंजे नारे फेजाओं में तकबीर के। फतेह खैबर पे बोले आले, फतेह खैबर पे बोले आले। क्या या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, मशरक़े आला हज़रत जनाब मुमताज तांडवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी आवाज में इतनी मजबूती अता फरमा कि जितने भी मुनकर मुस्तफा जान खिदमतों करे जाते हैं। जय मुलाजा कर ले दुआओं के साथ। पढ़िए ना मेरे साथ में, पढ़ी नहीं रहे, पढ़िए मेरे साथ में। या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी। और पूरी तेजी के साथ ये आखिरी बंद मैं इस कलाम का करता हूँ। मुलाजा कर ले दुआओं के साथ। शारे इस्लाम मेरे ऊपर जलवा पार दुआएं को छूल लेता हुआ आखिरी बंद पढ़ देता। एकदम सच्ची बात और लगे की शायरी है तो दे दीजिएगा कि जो मुसलमान, अगर अच्छा लग रहा है तो बोलिएगा, कहूंगा नहीं। जो मुसलमान रब की इबादत करे, जो मुसलमान रब की इबादत करे, सरवरे अंबिया की अताअत करे, सरवरे अंबिया की अताअत करे। उनसे रखे अकीदत मोहब्बत करे, उनसे रखे अकीदत मोहब्बत करे। जानो दिल से अदा उनकी सुन्नत करे, जानो दिल से अदा उनकी सुन्नत करे, जानो दिल से अदा उनकी सुन्नत करे। वो मुसलमान है जन्नते, वो मुसलमान है जन्नती। या नबी या नबी
नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी। और मैं ये मक्ते का बंद शायर इस्लाम हाजी मस्तान साहब किबला के हवाले से पढ़ देता हूँ। उनकी भी दुआएं चाहता है मुमताज, क्योंकि अपने असातिज़ा जब नवाजते हैं तो बच्चे को बहुत हौसला मिलता है। मुलाहिज़ा कर ले कि कितना आला है हाय 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 हाय। मुलाहिज़ा कर ले कि कितना आला है। वाह बोलिए सुभान अल्लाह। कितना आला है, कितना आला है मुमताज उनका मकाम। कितना आला है मुमताज उनका मकाम। कितना आला है मुमताज उनका मकाम। खुद खुदा उन पे भेजे दुरूद व सलाम। 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 चाहिए हमको भी जब भी ले उनका नाम। चाहिए हमको भी जब भी ले उनका नाम। उनकी ज़ाते करीमी पे भेजे सलाम। उनकी ज़ाते करीमी पे भेजे सलाम। इश्क का है तकाज़ा यह है, इश्क का है तकाज़ा यह है। या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी नबी या नबी या नबी या नबी। मेरे साथ में बोलिएगा आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद। मुलाहिज़ा कर ले दुआओं के साथ मेरा साथ।